কিভাবে ছেলেমেয়েরা ভালো হবে তার বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু শিলিগুড়িতে। কিভাবে ছেলেমেয়েরা শৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে মানুষের সেবা করবে, কিভাবে ছেলেমেয়েরা নেশা থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করবে, সর্বোপরি ছেলেমেয়েরা কিভাবে মানুষ হয়ে দেশ ও সমাজের সেবা করবে, তার উপর 3 দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির শুক্রবার শুরু হয় শিলিগুড়ি ভারতনগরের আনন্দমার্গ আশ্রম চত্বরে। আনন্দমার্গের ভলান্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিস এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রী সকাল ও বিকেল এই শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। প্রশ্ন উত্তর এবং হাতে কলমে বিভিন্ন দিক প্রদর্শনের মাধ্যমে সেখানে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন আমরা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করব, কিভাবে দুর্গত অসহায় মানুষের সেবায় আমরা নিজেদের আত্মনিয়োগ করব, ধ্যান মেডিটেশনের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের মনের চঞ্চলতা কমবে, কিভাবে আমরা হিংস্রতা ত্যাগ করে প্রেমের পথে হাঁটব, সেই সবের ওপর আজকের সময়ের এক ব্যতিক্রমী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। শুক্রবার সেই শিবির শুরুর দিনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডক্টর সৌম্যদীপ কর। ডক্টর সৌম্যদীপ কর সেখানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সামনে বিজ্ঞানকে টেনে এনে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের রাত জেগে কখনোই পড়াশুনো করা উচিত নয়। ভোরে উঠে ধ্যান, প্রাণায়াম এবং পড়াশুনো করা উচিত। সকালের প্রাতরাশ কেন ভালো করা উচিত তার ব্যাখ্যাও তিনি মেলে ধরেন। ভিএসএস এর মুখ্য সম্পাদক আচার্য সর্বজয়ানন্দ অবধূত বলেন, আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নেশা বা কুসঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেরা ভালো থাকবে এবং অন্যকেও ভালো রাখবে, তার উপর প্রশিক্ষণ আলোচনা হচ্ছে এই শিবিরে। সমাজের সেবা কিভাবে করবে ছেলেমেয়েরা, কিভাবে তারা ভালো মানুষ তৈরি হবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ইতিবাচক ভাবনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চিকিৎসক ছাড়াও দমকল, পুলিশ সহ আরও বিভিন্ন স্তরের মানুষ দফায় দফায় ক্লাস নেবেন বলে আনন্দমার্গ ভিএসএস এর সমাজসেবী অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন। সেখানে ভূগোলে এমএ পাশ করা ছাত্র সুপ্রিয় রায়ও শিক্ষার্থীদের সামনে মেলে ধরেন কেন আমরা আর্ত, দুর্গত এবং অসহায় মানুষের পাশে থাকব। আমি রক্তিম কিশালয় लोगों को कुछ खान पीन के बारे में डिटेल में बताता कि किस तरह से तुम लोग इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। आज के दिन में ये 3 दिन तुम्हारे जिंदगी का सबसे अहम और महत्वपूर्ण दिन इसलिए होगा कि हमारा शरीर बनता है डिसिप्लिन से। विदाउट डिसिप्लिन ए ह्यूमन बीइंग इज नोबडी। हमारा शरीर में अगर इनडिसिप्लिन पार्ट है तो उस वक्त हमारा शरीर डिजीज हो जाता है। डिजीज मतलब शरीर में रोग आते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग इस कैंप में, इसका शेड्यूल मैं नहीं जानता, लेकिन सुबह आप लोग कितने बजे से ये कैंप को स्टार्ट करते हैं आप थोड़ा मुझे बताइए। अभी तक 5 बजे। ओके, 5 बजे अगर ये कैंप को स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको उठना पड़ेगा एटलीस्ट 1 घंटा पहले, 4 बजे। दैट इज इनफ। अगर 4 बजे आप उठेंगे तो 4 बजे से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। 4 बजे के बाद आप लोगों का जो मैंने बताया, ये पानी पीने का जो तरीका सब कुछ बताने के बाद नाश्ता आप लोगों को कितने बजे लगता है? कितने बजे नाश्ता करते हैं? ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा विजेता, इन लोगों को 5 बजे कुछ काम तो होता है, इन लोगों का एक्चुअली जो बैम या इस तरह कुछ होता है, तो आप लोग उससे पहले अगर कुछ नाश्ता करवाना चाहते हैं तो एक फल का या फ्रूट्स का कुछ नाश्ता आप देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, जैसे खीरा हो जाए बहुत बढ़िया, और कुछ ऐसा जो नॉर्मली सीजनल फ्रूट्स हो। ऐसा नहीं कि सीजन की बाहर जाकर कोई फ्रूट्स ले आना पड़े। एप्पल नहीं चाहिए हम लोग को। अभी यहाँ पर क्या है, नाशपाती बनता है, नाशपाती का थोड़ा कॉस्टली है, आप लोग खीरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पपीता है तो पपीता बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि खाली पेट में योगा व्यायाम भी अच्छा बात नहीं है। एक्चुअली प्लांटिफ या बनाना मैं पसंद इसलिए नहीं करता कि प्लांटिफ में बहुत बढ़िया तरीके से अल्कालाइन पार्टिकल रहता है, जो अल्कालाइन पार्टिकल कभी कभार कॉन्स्टिपेशन डेवलप करवाता है अगर आप खाली पेट में खाएं तो। इसलिए प्लांटिफ ना, आप खीरा हो सकता है, आप नाशपाती हो सकता है, इस तरह का कुछ आप ले सकते हैं। 5 बजे के बाद आप लोगों का जो शारीरिक कसरत होगा, ये कसरत करने के बाद आप लोग तुरंत आकर सबसे पहले आपका हाथ मुंह अच्छी तरह से धोगे। आप जो नाश्ता करेंगे, ये नाश्ता आपका भरपेट होना चाहिए। हो सकता है आपका जो लंच मतलब दोपहर का खाना आप थोड़ा बहुत कम करें तो चलेगा, लेकिन आपका नाश्ता आप जो करेंगे
वो आपका पूरा का पूरा एब्डोमेन को पूरी तरह से इतना तक पेट हो जाना चाहिए। ये नाश्ता इसलिए फेवरेबल है, अगर आप नाश्ता अच्छी तरह से करेंगे तो आपको सारा दिन काम करने का जो तरीका है ये चेंज हो जाएगा, मोड ऑफ नरेशन ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए भादो महीना में अगर तुम लोग 2 बार भी नहाओगे तो चलेगा, लेकिन तुम समर सीजन में 2 बार नहाना इंडिकेटेड नहीं है। हम लोग नहाते हैं लेकिन नहाना पड़ेगा आपको। नहाना इसलिए पड़ेगा भादो महीना में बहुत अच्छी तरह से। हस्त प्रक्षालन मतलब हाथ को रगड़ रगड़ के, पैर को रगड़ रगड़ के, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, वो छोबड़ा को हिंदी में क्या है, छोपा से हमारा शरीर को रगड़ रगड़ के हमारा शरीर का जो मैल है उसको निकालना पड़ेगा। अगर तुम अच्छी तरह से नहाओगे नहीं तो तुम्हारे मन में स्फूर्ति नहीं आएगा, तुम्हारे मन में काम करने का इच्छा नहीं होगा, और खाने के बाद तुम्हारा नींद आ जाएगा। नहाने के बाद उतना ज़्यादा नींद नहीं आता है। जब तक तुम ना खाओ तो नींद आ जाता है, नहीं खाओ तो नहाने के बाद नींद नहीं आता है, समझे। उसके बाद तुम दोपहर को अपने शेड्यूल के हिसाब से 11 के 12 बीच 11 to 12 AM तुम लोगों का दोपहर का लंच हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अगर वो 1 बज जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 बजे के बाद हमारा शरीर में खाना उतना अच्छी तरह से पचता नहीं। ये जो सूरज है ना, ये हम लोग का दोस्त है। हम लोग सुबह प्रणाम करते हैं ना, हम लोग ब्राह्मणी हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोग क्यों बोलते हैं कि हे भगवान सूरज, आपका जो प्राण स्वरूप आत्मा है, ये प्राण स्वरूप आत्मा हमारा परमात्मा, और ये दोनों आत्मा एक साथ मिला दो। आपका जो शक्ति है, आपका जो ऊर्जा है, हम लोगों के शरीर में आ जाए। इसीलिए हम लोग सूरज भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम जवा विष्णुशंकाशं कश्यपेयं महाद्युतिं ह्यंतारिं सर्वपापग्न प्रणोतो श्रीवाहकम्। हम लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? सूरज, उठते हुए सूरज को प्रणाम करना चाहिए। उठते हुए सूरज हमारे जिंदगी के एक अहम हिस्सा है। ये सूरज जब ढलता है ना, हमारा शरीर के अंदर का आग भी ढल जाता है। इसीलिए हमेशा आखिरी खाना, तुम लोग अगर जैन होते ना, जैन समझते हो, मारवाड़ी जैन जो होते हैं, ये जैन वगैरह क्या करते हैं, ये रात को खाना खाते ही नहीं है, शाम को 5 बजे उसका खाना बंद कर देता है, ठीक है। तो यही बात है और कुछ नहीं है। ये शेड्यूल बना के चलो तो तुम्हारा रात को खाना कम से कम 7 बजे के भीतर कोशिश करो खत्म करने की। 8 बजे खाना खाते हो तो 10 बजे खाना सोना पड़ेगा। अगर तुम 9 बजे खाना खाते हो 11 बजे सोना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होता है, हमारा शरीर, याद रखो, जो लोग रात को पढ़ते हैं ना, मुझे पता नहीं, मैं कभी रात में पढ़ा नहीं, ये साइंस बोलता है कि रात को 12 बजे के बाद हमारा ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स शट डाउन कर जाता है। अरे यार, तुम लोग कैसे पढ़ लेते हो रात को 4 बजे तक? अरे सुबह उठो यार, सुबह उठने के बाद पढ़ाई करो, 3 बजे रात को उठो, 4 बजे से पढ़ाई करो। लेकिन रात को पढ़ाई तुम जितना करोगे उतना भूलने की चांसेस होगा। इसका एक रीजन है, रात को तुम जहां पर पढ़ते हो ना, वहां पर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मतलब इस घर में टीवी चल रहा है, इस घर में कोई की क्या कर रहा है, कोई बच्चा आवाज कर रहा है। लेकिन सुबह, मैंने बोला सुबह, तुम किसी भी शहर में चले जाओ, दुनिया के सबसे बड़े शहर लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसा शहर में भी सुबह 4 बजे अगर तुम टहलने जाओगे ना, वहां पर देखोगे पूरा का पूरा एरिया शांत है। हमारा अभी सीएम स्पेन में गए ना, माद्रिद में, मैंने देखा वो सब जितना सारा आईएएस ऑफिसर है, सबको 4 बजे उठा के दौड़ रहा है, ठीक है। हमारे सीएम और कुछ करे ना करे, ये चीज मुझे बहुत पसंदीदा लगा कि उन्होंने 4 बजे सबको उठाया, उठाने के बाद सबको दौड़ लगाया। इसीलिए दौड़ लगाया कि वो जानते हैं कि सुबह के टाइम ही सबसे इफेक्टिव है, बाकी सारा टाइम बकवास है। इसीलिए 8 घंटा नींद होना चाहिए। नींद अगर पूरा करना चाहिए, अगर 4 बजे उठना चाहिए, सीधा सा बात है, कितने बजे नींद में जाना चाहिए? इससे इक्वल कैलकुलेशन, कितने बजे नींद में जाना चाहिए? 8 बजे। 8 बजे नहीं जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो 9 से 9:30 के बीच में नींद में जाओ, क्योंकि नींद आने के लिए भी आधा घंटा लगता है না? আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি না তো। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি
সেটা গ্যাপ লাগে 8 ঘন্টা। সেই 8 ঘন্টার গ্যাপটা তোমাকে মেক আপ করতে হবে ভাই, এটা তোমাকে দেখতে হবে। 8 ঘন্টা যদি না ঘুমোয় একটা মানুষ, তাহলে তুমি জানো ব্রিটিশরা ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদের এখান থেকে সবকিছু চুরি করেছে, কিন্তু ওরা কিছু নিয়ম মানিয়েছিল, যে নিয়মগুলো আমরা ফলো করি না। ব্রিটিশরা বলেছিল 8 ঘন্টা কাজ করবে, 8 आवर्स ওয়ার্ক, তাই না? सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। लेकिन आज के दिन में 8 आवर्स कुछ नहीं है, 24/7। इसका बैड इफेक्ट क्या लगता है? जो लोग आईटी का इंजीनियर है, उन लोगों का पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उन लोगों का मलद्वार में प्रॉब्लम है, उन लोगों का मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है। अरे एक इंसान 12 घंटा काम करेगा तो उसका सोने का आदत भी तो चेंज हो जाएगा, है ना? और जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का सोने का आदत चेंज होने के बजाय बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ट्रेन का ड्राइवर, जैसे आईटी का इंजीनियर, जो लॉन्ग डिस्टेंस बस ड्राइवर, इन लोगों का आदत चेंज हो जाता है। इन लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते, इसीलिए कि अगर इंसान रात के काम करे दिन की बजे तो उनका शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, याद रखो ये बात। কেমন কিভাবে করতে হয়, কিভাবে ফিজিক্যালি ফিট, মেন্টালি ডেভেলপ অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি এলিভেটেড হতে হয়, আমাদের আনন্দমূর্তি গুরুদেবকে যে দর্শন দিয়ে গেছেন সেইটা আমরা যুব সমাজের মধ্যে প্রচার করতে চাই। কেন না, একটা যুব এখন সন্ধিক্ষণের মধ্যে চলছে, সারা ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে একটা বিশৃঙ্খলা ভাব। আর এই সময় যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হয়। আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখি, তখন দেখি কি এই ভারতবর্ষের বুকে প্রথম সভা জাগিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার বাণী পরবর্তী জীবনে অনেক দেশ নায়ককে একটা আদর্শ জীবনের পথে চলতে সাহায্য করেছে। ঠিক তেমনি বর্তমান যে সমাজে যে অবক্ষয়, সমাজের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, পরিবেশের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি যে অবস্থা চলছে, সেখানে আনন্দমার্গের যে দর্শন, এছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। তার জন্য দরকার আমাদের যে আনন্দমার্গ, আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে কি না, সেলফ রিয়েলাইজেশন অ্যান্ড সার্ভিস টু হিউম্যানিটি, আত্মমোক্ষার্থম এই জগৎ হিতায়। এই জগতে হিতায় করতে গেলে আমাদের সেবার মাধ্যমে যেটা করতে চাই, তার জন্য দরকার আমাদের ফিজিক্যাল ফিট। ডাক্তারবাবু কিছুদিন আগে বলে গেলেন যে আগে ডিসিপ্লিন না করলে, ডিসিপ্লিন না করলে জীবনচর্চার ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে যে আমরা জীবনচর্চাটা মেনটেন না করি, তাহলে কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। আমাদের লক্ষ্য সেই গোল, সেখানে পৌঁছতে হলে আমাদের কিছু ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে। কর্মজীবনে আমি একজন আমার প্রিন্সিপাল পেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন 75 সালে আমি যখন ট্রেনিং করি তখন তিনি বলেছিলেন, কি ভট্টাচার্য আমার প্রিন্সিপাল ছিলেন, ডিসিপ্লিন ইজ এ থিং হুইচ টিচেস আস টু কন্ট্রোল অফ মাইন্ড। তখন একটা মানে অতটা বুঝতাম না, কিন্তু নমস্কার, আমি আচার্য সর্বজয়ানন্দ অবধূত, ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিসের চিফ সেক্রেটারি, দিল্লি সেক্টরের। কারণ আমাদের এই শিলিগুড়িতে 15, 16, 17 ভিএসএসের অর্থাৎ ভলেন্টিয়ার সোশ্যাল সার্ভিসের ক্যাম্প। এই 3 দিনের ক্যাম্পে সাধারণত আমাদের বিভিন্ন কলেজ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা এসেছে, যেমন ময়নাগুড়ি কলেজ, ধূপগুড়ি কলেজ, এখানে আছে সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ, এরকম বিভিন্ন কলেজ থেকে আমাদের 60 থেকে 65 জন স্টুডেন্ট আমাদের অ্যাটেন্ড করেছে। এখানে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিস্তরীয় আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। এটা আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমরা ক্যাম্প করে থাকি। শারীরিক ক্যাম্প, শরীর সুস্থ না থাকে তাহলে তো কাজ করতে পারবে না, যাতে শরীর সুস্থ সবল রাখার জন্যে পিটি, প্যারেড, ডিল, মার্চ, জুডো, ক্যারাটে, শরীর সুস্থ রাখার জন্যে এই ক্যাডারদের মূলত আমাদের ক্যাডার তৈরি করা। এবার ক্যাডার তৈরি করে আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে আমরা সাপ্লাই দিই। যেমন স্কুল আছে আমাদের, সে স্কুলে ভলেন্টিয়ার সিকিউরিটি গার্ড দেয়, এবং আমাদের এমার্ট আছে, আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম, এবং সেই রিলিফ টিমের ট্রেনিং দেওয়া হয় কীভাবে রিলিফ করতে হবে। যেখানে খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ হবে সেখানে গিয়ে তারা সুষ্ঠুভাবে রিলিফ করলেই তো আর হলো না, সুষ্ঠুভাবে রিলিফ না করতে পারলে কিন্তু আপনার ওখানে দেখবেন বুভুক্ষ মানুষ আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। সেটা সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে রিলিফ করতে হবে। সেই সব কীভাবে করতে হবে আমরা
সেটার ট্রেনিংয়ে আমরা দিয়ে থাকি। তেমনি আমাদের আভা সেবা সদন আছে, সেই সেবা সদনে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে সেই তার ট্রেনিং দিয়ে থাকি। অ্যাকচুয়ালি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি। শারীরিক এবং মানসিক হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে মন, আমাদের মন তো চঞ্চল মন, সেই চঞ্চল মনকে কি করে একাগ্র করতে হবে। আমরা যদি মনটাকে কনসেন্ট্রেট না করতে পারি, মনকে যদি একাগ্র না করতে পারি, তাহলে আমি কোনো কাজই করতে পারবো না। পড়াশোনা করতে গেলেও মন, অনেকের দেখবেন একবার দুবার পড়লেই দেখবেন ওরা হুবহু মুখস্থ বলে দিতে পারে, আর কেউ কেউ দেখবেন 20 বার পড়াশোনা করেও মুখস্থ বলতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে তার মনটা হচ্ছে ওই জাম্পিং পদ্ধতি, গ্যালোপিং পদ্ধতি, পড়ছে, মুখে বলছে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন, মা বাবা শুনছে, কিন্তু তার মুখে একাগ্র হচ্ছে না, তার মনে সংযোগ হচ্ছে না। এখন সে মনটা বন্ধুর বাড়ি চলে যাচ্ছে, হঠাৎ করে আবার আসছে। এইভাবে মনটাকে কীভাবে একাগ্র করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা শিখিয়ে থাকি। সেখানে যেমন সূর্যের আলো দিচ্ছে, সূর্যের আলো আমরা সবাই আলো তাপ পাচ্ছি, সেই আলোটাকে যদি আমরা আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাত রূপে যদি আমরা সেটা ফেলতে পারি, এই তাপটাকে যখন আমরা সূচাগ্র হিসাবে, যখন আমরা যদি আতস কাজ দিয়ে আমরা সূচাগ্র করি, সেখানে দেখবেন সেখানে আমাদের কোনো জিনিস, কাগজ বা কোনো বস্তু দিলে সেটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই রকম মন, আমার ওই চঞ্চল মনটাকে যদি আমি স্থিরভাবে আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমি একাগ্র করতে পারি, সূচাগ্র করতে পারি, তখন আমি যে কোনো কাজ করি না কেন, সে লেখাপড়াই করি আর আমি মাস্টারি করি আর ডাক্তারি করি, যাই করি না কেন, এখন আমি সেই কাজটাই আমি করতে পারবো। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই মনকে একাগ্র করে ছেড়ে দিলে চলবে না। এখন আমরা সেটাকে আমাদের প্রথম কাজটাই হচ্ছে আমাদের কি আত্মমোক্ষাত্মক জগৎ দিতে আছে, মানে জগতের হিতমূলক কাজ করি এবং আত্মার মুক্তি পেরে গেলে এবারে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। ঈশ্বরকে যখন তখন যেন তেনভাবে ডাকলে তো আর হবে না। এখন এই চঞ্চল মনকে আমরা একাগ্র করে সূক্ষ্ম করে একাগ্র করে আর আমাদের ঈশ্বরকে বিশেষ পদ্ধতিতে আমরা ভগবানকে ডাকি। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এই ক্যাম্পে, যাতে ছেলেরা উপকৃত হয়। আমরা এর আগেও করেছি আর পরবর্তীতে আমরা আবার এই নমস্কার। What is the definition of health? Do you know anybody? Anybody know? Definition of health? Health का संज्ञा क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों के पेरेंट फिगर कहा जाता है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा तरीके का डेफिनेशन कहा है। The health is a state of mental, social and spiritual well-being. आयुर्वेद ये नहीं कहता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद एक सिंपल सा चीज कहता है, हेल्थ इज नथिंग बट द एंथुजियाज्म टू वर्क। किसी एक दिन सुबह उठने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि आज मैं काम करके सारा दुनिया के सामने दिखा दूंगा, तो तुम हेल्दी हो। कभी किसी इंसान को ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद कि मैं आज बहुत ज्यादा काम करूंगा? कभी ऐसा लगता है तुम लोगों को? किसी को लगता है और थोड़ा नींद हो जाए तो बेहतर है, और थोड़ा सुस्ती से सो जाए तो बेहतर है, इतना गर्मी है, क्या हम लोग करेंगे, क्या सब करेंगे? तामस्माकं सुप्तिरुषि तामस्माकं श्री